जय श्रीराम दर्शक बंधु सबु गृहिणी माने जानिबा जरूरी एही 30टी किचन टिप्स। एही वीडियो को थरे मात्र देखिबा द्वारा आपणकर रोषेई समस्या आउ रहिबो नाही। तेणु दयाकरी वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आसंतु जानिबा सेही टिप्स गुडी को। नंबर 1, रुटी को नरम रखिबा पई चाहुथिले हालका गरम पानी रे अटा चकटंतु। अटा नरम हेबा सहित रुटी मध्य नरम आउ भलरे फुलिबो एवं बहुत समय पर्यंत नरम रहिबो। नंबर 2, फ्रिज रु दुर्गंध आसुथिले न्यूज पेपर को टिके ओदा करी गुड़ाई फ्रिज रे 7 रु 8 घंटा रखि दियंतु। तापरे आपण माने देखिबे न्यूज पेपर सबु दुर्गंध को टाणी नेबो। 8 घंटा पर न्यूज पेपर को फोपाड़ी दियंतु। देखिबे फ्रिज पूरा फ्रेश होई जिवो। नंबर 3, डालमा तरकारी को टेस्टी करिबा पई चाहुथिले नॉर्मल पानी बदल रे गरम पानी व्यवहार करंतु। गरम पानी रे तरकारी टेस्टी हेबा सहित खूब शीघ्र मध्य होई जाए। नंबर 4, कंचा लंका रु ढेंप छड़ाई एवं रसुण रु चोपा छड़ाई एयर टाइट कंटेनर रे फ्रिज रे स्टोर करी रखिले ताहा अधिक दिन पर्यंत सुरक्षित होई रुहे। नंबर 5, बिरी जाई किंबा मुग जाई को जल्दी बतुरेइबा पई चाहुथिले गरम पानी रो व्यवहार करंतु। आपण माने देखिबे जाई बहुत जल्दी बतुरी जिवो। नंबर 6, सुजी रे पको न हेबा पई बा सुजी जल्दी नष्ट न हेबा को सुजी को फ्राए करी बा हल्का फ्राए करी की ठंडा करी एयर टाइट कंटेनर रे स्टोर करी रखि दियंतु। आपण माने देखिबे सुजी पूरा फ्रेश थिबो बा रहिबो। नंबर 7, बेसिन सफा करिबा पई एवं बेसिन रे असरपा न हेबा पई गरम पानी रे किछि लिक्विड मिसाई सेही पानी रे बेसिन को सफा करंतु। बेसिन सफा होई जिवो एवं दुर्गंध आउ हेबो नाही। ता सहित असरपा मध्य हेबो नाही। बेसिन पूरा चकाचक दिसिबो। नंबर 8, मुग डाली को स्वादिष्ट करिबा पई चाहुथिले मुग डाली को टिके फ्राए करिकी डालमा करंतु। देखिबे डालमा पूरा टेस्टी लागिबो। नंबर 9, हांडी धरिबा कपड़ा आउ घर पोछा कपड़ा को राति रे हल्का उषुम पानी रे वाशिंग पाउडर मिसाई भिजाई रखि दियंतु। सकाळु धोई दियंतु। देखिबे कपड़ा पूरा भलरे सफा होई जिवो। नंबर 10, प्रेशर कुकर रु पानी न बाहरिबा पई डाली बसाई ता उपरे 3 ड्रॉप तेल पकांतु एवं हुइसिल रे मध्य 2 ड्रॉप तेल पकांतु। देखिबे प्रेशर कुकर रु आउ पानी बाहरिबो नाही। नंबर 11, साग को अधिक दिन सुरक्षित रखिबा पई प्रथमे साग को न्यूज पेपर रे गुड़ाई पॉलिथिन रे बांधी फ्रिज रे रखि दियंतु। देखिबे 4 रु 5 दिन सेमिति फ्रेश ही रहिबो आउ साग नष्ट हेबो नाही। नंबर 12, जीरा को अधिक दिन सुरक्षित रखिबा पई 5 रु 6टा लवंग जीरा डबारे पकई दियंतु। देखिबे जीरा अधिक दिन पर्यंत सुरक्षित रहिबो। नंबर 13, जदि तरकारी रे अधिक लूण होई जाए ताहेले तरकारी रे किछि अटा गुळा पकाई दियंतु एवं किछि समय पर काढी दियंतु। अटा गुळा सबु लूण भिड़ी देइथिबो। आउ गोटिए उपाय हैला किछि सिजा आलू तरकारी रे पकाई दियंतु। देखिबे तरकारी आउ लुणिया लागिबोनी। नंबर 14, जदि क्षीर गरम करिबा समय रे क्षीर उतुरिकी बाहर को आसुछि ताहेले क्षीर पात्र उपरे एक काठ चामच किंबा डंकी रखि दियंतु। देखिबे क्षीर आउ उतुरिबो नाही। नंबर 15, पूरी को नरम करिबा पई चाहुथिले अटा चकटिबा समय रे सेथिरे 1 चामच सुजी किंबा 1 चामच चाउल गुंड मिसाई दियंतु। पूरी नरम लागिबो ओ खाइबा को मध्य भल लागिबो। नंबर 16, रुटी करी सारिबा परे रुटी को अधिक समय नरम रखिबा को चाहुथिले रुटी उपरे किछि खंड अदा रखि दियंतु। देखिबे रुटी
ନରମ ରହିବ। ନମ୍ବର 17 ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଅଧିକ ଦିନ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିରେ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇଲେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଧିକ ଦିନ ରୁହେ, କେବେ ବି ଫିମ୍ପି ଧରେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 18 ଅଟା ଚକଟିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଟିକେ ତେଲ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୁଟି ନରମ ହେବ ଅଥବା ଅଟାରେ ଦହି ମିଶାଇଲେ ରୁଟି ନରମ ସହିତ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ନମ୍ବର 19 ଘରେ ଇଡିଲି କରିବା ସମୟରେ ଆଣରେ ବା ସଦୁଅରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କ୍ଷୀର ମିଶାଇଲେ ଇଡିଲି ନରମ ସହିତ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ନମ୍ବର 20 ଅଣ୍ଡା ସିଝାଇବା ବେଳେ ଯଦି ଅଣ୍ଡା ଫାଟି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡା ସିଝାଇବା ବେଳେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଫାଟିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 21 ସୁଜିର ଇଡିଲି ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଏବଂ ବିରି ସାଥିରେ ମେଥି ଦାନା ଭିଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଇଡିଲି ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେବ। ନମ୍ବର 22 ସବୁଜ ପନିପରିବା ରୋଷେଇ କଲା ସମୟରେ କେବେ ବି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ସ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ପରିବା ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ବା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 23 ଦୋସା ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାୱାରେ ଯଦି ବାଇଗଣ କିମ୍ବା ପିଆଜର ଟୁକୁଡ଼ାକୁ ତେଲରେ ବୁଲେଇକି ଘଷିଲେ ତାୱାରେ ଆଉ ଦୋସା ଲାଗିନଥାଏ। ନମ୍ବର 24 ଆଚାର ଡବାରେ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ ହେଙ୍ଗୁର ପାଉଡର ପକାଇଦେଲେ ଆଚାର ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ଭଲରେ ଥାଏ, ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 25 ପିଆଜ ଭାଜିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲେ ପିଆଜ ପୁରା ଶୀଘ୍ର ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 26 କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡିଗଲେ ସେହି ପାଣିକୁ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେହି ପାଣିରେ ପୁଣି ଆପଣ କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଅଟା ଚକଟିଲା ବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 27 ଦହିବରା କଲା ସମୟରେ ବିରିରେ ଟିକିଏ ସୁଜି ପକେଇକି ଭଲରେ ଫେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି କଲେ ବରା ନରମ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 28 ଆଳୁ ପରଟା ତିଆରି କରିବା ବେଳେ ଆଳୁ ମସଲାରେ ଟିକିଏ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଳୁ ପରଟା ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ମାଗିକି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ନମ୍ବର 29 ରସୁଣରୁ ଜଲ୍ଦି ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଣିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ରସୁଣରୁ ଚୋପା ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଯିବ। ନମ୍ବର 30 କ୍ଷୀରରୁ ଅଧିକ ମଲେଇ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୀରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଫୁଟାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି କାରଣରୁ କ୍ଷୀରରେ ଥିବା କ୍ରିମ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମୋଟା ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।